Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire l'exercice numéro 3 d'examen régional de 2013. Voici l'exercice en arabe. في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OEG نعتبر النقط التالية: النقطة A ذات الإحداثيات 4 2 النقطة B ذات الإحداثيات 2 2 والنقطة C ذات الإحداثيات 2 4. السؤال الأول: حدد إحداثيتي المتجهة AB. السؤال الثاني: احسب المسافتين AB و AC. السؤال الثالث: بين أن Y تساوي ناقص X زائد 6 هي المعادلة المختصرة للمستقيم AC. السؤال الرابع: أوجد المعادلة المختصرة للمستقيم D المار من النقطة A والعمودي على المستقيم AC. السؤال الخامس: نعتبر T الإزاحة التي تحول النقطة A إلى النقطة B. سؤال ألف: احسب إحداثيتي النقطة السفتحة صورة النقطة C بالإزاحة T. سؤال باء: أوجد المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا صورة المستقيم AC بالإزاحة T. سؤال جيم: لتكن B' صورة النقطة B بالإزاحة T بين أن المثلث B' قائم الزاوية في B'. Par traduction en français, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les points suivants: le point A des coordonnées 4, 2, le point B des coordonnées 2, 2 et le point C des coordonnées 2, 4. La première question: déterminer les coordonnées du vecteur AB. La deuxième question: calculer les distances AB et AC. La troisième question: montrer que Y est égal à moins X plus 6 est l'équation de la droite AC. La question 4: déterminer l'équation réduite de la droite D passant par le point A et perpendiculaire à la droite AC. La question 5, on considère D la translation qui transforme le point A en point B. La question A, déterminer les coordonnées du point C', l'image du point C, par la translation T. Ça veut dire par la translation qui transforme A en B. La question B, déterminer l'équation réduite de la droite delta, l'image de la droite AC, par la translation T. Ça veut dire par la translation qui transforme A en B. La dernière question, B' est l'image de B par la translation T. Montrer que le triangle B, B', C' est rectangle en B'. S'il vous plaît, faites cet exercice et attendez les réponses.